Woi, brengsek. Wow, mantap. Okay guys, thanks for watching this video. Tipe saya mau ada Facebook mana? Follow Instagram saya di bawah sini nih, di bawah. Oke, @Muhammad Hafiz Permana. Oke. Next episode kita akan membuat tipe bengong. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Komen apa yang kalian ingin kita buatkan videonya. Oke, bye.